bi an ka masala walima an ka kumakun bɛna boli fɛn min kan o de ye an ka jamana bɛ lahalaya min kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya la sigikafɔ min kɛra san 2019 o kalo laban ni o foritɔla yɛrɛ tun don kuma minnu kɛra o kan n'a bɛ fɔ o ma ko dialogue national inclusive ka taa se ni y'anw ka jamana ta k'a lajɛ kɛlɛbolo minnu bɛ anw ka jamana kɔnɔ n'o ye diɲɛ kɛlɛbolo minnu bɛ anw ka jamana kɔnɔ n'a bɛ fɔ a ma ko MINUSMA Barkhane ka taa se faransi yɛrɛ y'a ɲini ka fɔ u ka kɛlɛbolo min ka anw ka jamana kɔnɔ n'a bɛ fɔ a ma ko Takuba ninnu bɛɛ lajɛlen bɛna kɛ masalaw ye ka taa se wari kurako min ni a kuma bɛ ka fɔ n'o ye ECO ye ka taa se a falenni ma CFA ka falen ka kɛ ECO ye ninnu bɛɛ lajɛlen de bɛna kɛ masala ye an ka kuma fanbaw bɛna boli min kan maa welelen hakili la ale tɛ maa dogolen anw ka jamana kɔnɔ wa tele ɲɛta yɛrɛ filɛbaw yɔrɔ maa dogolen fɛnɛ tɛ Dr Choguel Kokala Mayiga nin ye parti politique tɔ min bɛ anw ka jamana kɔnɔna na n'a bɛ fɔ a ma ko MPR o ɲɛmɔgɔ don o ministeriya yɛrɛ anw ka jamana kɔnɔ a y'o jɔyɔrɔ ngolo fa an bɛ don min na ko bi ale kɔni ye maa ye min ni a cɛsirilen don jamana in ko la o de y'a to an ye wele bila a ma bi min b'a to an ni a yɛrɛ bɛ se ka na masala cogo min na kisa minnu ni an bɔra san ko fɔ jɛmukan daminɛ na yanni an ka don ɲininkaliw la an bɛ kuma di docteur ma a ka dakuruɲa fila fɔ foli la ka ɲɛsin tele ɲɛta filɛbaw bɛɛ lajɛlen ma salamu alaikum Mayiga alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh ɲamele mɛ kuma daminɛ ni foli ye ka tele ɲɛta filɛbagaw bɛɛ fo alhamdulillah k'u waleɲuman dɔn ka duwawu kɛ ala ka l'an 2020 a ka kɛ san min kɔnɔ Mali bɛna lafiya Mali bɛna sumaya dɔ ka bɔ gɛlɛya la a ka ban pewu mɛ u ka équipe fo radio ɲɛta équipe o ye ne siɲɛ filanan ye n bɛ kuma u ka télé la a siɲɛ fila bɛɛ a bɛ invité ka interviewer ka sɔrɔ kumabaw de bɛ jamana kɔnɔ kumaw bɛ yen minnu bɛ bɔ gouvernement fɛ aw ka télé bɛ kuma di bɛɛ ma o de kama n'aw ye n wele an fana ka na maliyɛnw dɛmɛ k'u hakili yɛlɛ k'u bɔ dibi la parce que kuma minnu bɛ fɔ ka bɔ fanga nɔfɛ o ye kuma minnu o bɛ fanga fasada dɔrɔn k'a sɔrɔ a kuma caman bɛ yen tiɲɛ tɛ fɔ maliyɛnw ye n'i y'a ye gɛlɛya bɛ Mali kɔnɔ bi parce que an tɛ tiɲɛ de fɔ a bɛ san 30 ɲɔgɔn bɔ san 29 u b'a fɔ ko démocratie nana ni minnu bɛ to ka télé lajɛ o san 30 in kɔnɔ don o don u b'a fɔ ko Mali ye exemple de Mali démocratie ka fisa ni Afrique jamanaw bɛɛ an tor'o la an ka tɛgɛrɛ fɔ ɲɔgɔn ye faamaw bɛ bɔ télé la u bɛ conférence baw kɛ fo a nana coro donc maliyɛnw u kan ka i janto yɛrɛ la kuma minnu bɛ fɔ télé officiel la ani min bɛ yir'u la ani min bɛ sen na o tɛ kelen u ka jan ɲɔgɔn na an ka rôle ye min ye politique ɲɛmɔgɔw parti ɲɛmɔgɔw ka sensibilisation kɛ ka mɔgɔw lafaamu o de kama u ye n wele don min na o ye nisɔndiya kosɛbɛ parce que n ko n bɛna ko dɔ fɔ maliyɛnw ye u k'a faamu min tɛ fu ye min bɛ dogo o la pour que u ka se k'u yɛrɛ dɔn politique ko la pour que u ka se ka sira ɲuman minɛ pour que n'u kan ka décision min ta u k'a ta ka sɔrɔ u bɛ ko bɛɛ faamu tubabu b'a fɔ k'u bɛ décision ta en toute connaissance de cause donc n labɛnlen don a ye ɲininkali minnu kɛ a ye kuma fɔ kumabaw minnu kan sisan olu de ye actualité ba de donc labɛnlen don ka maliyɛnw lafaamu min bɛ sen na ni ala sɔnna ma an bɛ i yɛrɛ fo k'i waleɲuman dɔn e min sɔnna ka an ka wele jaabi bari an b'a dɔn aw ye maa ye jama kɔni mako bɛ jɔ aw la ka u ciw bɛɛ lajɛlen bila ka se ka na tele ɲɛta ka wele jaabi o diyara an ye kosɛbɛ an b'o bonyamasegin kɛ i yɔrɔ ka ɲɛsin i ka parti politique tɔn yɛrɛ maa bɛɛ lajɛlen ma n'o ye MPR yɛrɛ tɔndenw bɛɛ lajɛlen ayiwa an bɛ foli kɛrɛnkɛrɛnnen na se Abdou yɛrɛ ma yan nɔ fo Kucala tele ɲɛta ni radio ɲɛta yɛrɛ fɛnɛ kanubagaba don
ayiwa président an bɛ don masalaw kɔnɔ joona joona dialogue national inclusif a baaraw nana boloda anw ka jamana kɔnɔna na k'a kɛ commune dɔw la hali n'i y'a sɔrɔ a ma se ka se commune bɛɛ la ka a bɛ fɔ min ma ko phase finale ka na a baaraw bɛɛ lajɛlen kun cɛ Bamakɔ yan nɔ min bɛnna sibiri kalo tile 14 ma ka taa a kun cɛ kari la décembre kalo tile 22 a kuncɛyɔrɔ kɛnɛ ka jamana ɲɛmɔgɔ Elhaji Ibrahim Bokar Keita ka taa se masakɛ kɔrɔ yɛrɛ ma n'o ye Amadu Tumani Ture bɛɛ lajɛlen tun bɛ nin kɛnɛ kofɔlen kan baaraw kɔni banna ka kɛ sɛbɛnfura ye a bɛ fɔ min yɛrɛ ma ko résolution bɛnkanw kɛra min ye ka sɛbɛnfura ta k'a di jamana ɲɛmɔgɔw ma hakili la aw ma ye kɛnɛ kan dialogue in a baaraw banna pewu aw fɛla ye mun y'a la mun y'a to aw ma ye kɛnɛ kan ani a kuncɛli min filɛ aw yɛrɛ bolo a bɛ se ka bange mun na ɲamele dialogue in pour que mɔgɔw k'a faamu munna aw ma sɔrɔ a kɛnɛ kan dialogue in a daminɛ ni mun ye dialogue in problème fila de tun bɛ yen olu de tun bɛ Mali la minnu y'a kɛ dialogue in kuma nana o problème fila ye a fɔlɔ ye mun ye a y'a dɔn élection min tɛmɛna 2018 candidat 24 o candidat 24 candidat 20 premier tour kɔfɛ u ko élection ma kɛ a sira fɛ ko suyɛnli kɛra ko yuruguyurugu cayara a preuve b'u bolo ne yɛrɛ min filɛ nin ye yɔrɔ dɔ bɛ yen n'i y'a ta cercle de Bouryan par exemple Abdou min tɔgɔ fɔ sisan ale yɛrɛ bɛ bɔ cercle min na an balimaw bɛ yen an ka militants bɛ yen conseillers b'an bolo dugutigiw b'an bolo conseil de village b'an bolo o bɛɛ la élection kɛlen yɔrɔ caman ko ne ye fu de sɔrɔ a tɛ se ka tɛmɛ o kan ne yɛrɛ ka dugu la ne yɛrɛ ka cercle la an sɔngo u ye min bila cercle kunna pour k'a ka élection la superviser o ye mɔgɔ min ye tiɲɛli kɛ MNLA ye an sɔngo kɔrɔnfɛ minɛ don min na 2012 u y'ale de désigner pour que k'a kɛ comme MNLA gouverneur ka mɔgɔw tɔɔrɔ ka gɛlɛya bɛɛ da mɔgɔw kan opération fo mujaw mɔgɔw y'a minɛ u ko k'u b'a tɛgɛ tigɛ parce que kun bɛ suyɛnni ni tiɲɛli de la a tila ka boli k'i dogo opération Serval nana a tununa o cɛ in de nana bange k'a sɔrɔ dogokun dama dama yanni élection ka kɛ u y'a ta k'a bila conseil de cercle kunna fanga y'a ta k'a bila conseil de cercle kunna ale de nana fɔ ko mɔgɔw majorité votera président ye an yɛrɛ ba dɔn ko nkalon don Kidal filɛ nin ye préfet si tɛ yen sous-préfet si tɛ yen mɔgɔ si tɛ yen administration si tɛ yen fanga ka cɛsigi foyi tɛ Kidal a tɛ yen n'u nana fɔ ko Kidal la ko n'i ye mɔgɔ 100 o 100 ta 97 votera IBK ye bon o ye tamasiyɛn dama dama min bɛ d'aw ma k'a sɔrɔ élection a ma k'a sen fɛ o an b'a kalama o donc crise politique nana wuli mankan cayara candidatw to u tila k'u makun Sumayila ko k'ale ma sɔn élection in ma mɔgɔ caman tora fɛ président y'a fɔ fɔlɔ ko gɛlɛya foyi tɛ jamana kɔnɔ fo a nana gɛlɛya k'a gɛlɛya fo a sera yɔrɔ dɔ la bɛɛ ye ɲɛ b'a la k'u dɛsɛra ka jamana mara donc a commencera ka kuma Sumayila Sise fɛ ani opposition fɛ o ye sababu fɔlɔ min nana ni dialogue in kuma ye sababu filanan ye min tiɲɛni min commencera ka kɛ centre la c'est à dire kɔrɔnfɛ in kɔni a bɔra Mali bolo pewu mɔgɔw nana ɲɔgɔn faga ka ɲɔgɔn faga f'a gɛlɛya ka se yɔrɔ dɔ la fo bɛɛ sera Mali yɛrɛ kana tunu o kɛra waati dɔ la a kɛra jɔrɔna ko ye dɛ donc o waati de la opposition ɲɛmɔgɔw bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan u ko hali na IBK an b'a dɔn k'a kɛ élection man ɲi suyɛnni yuruguyurugu de kɛra ka bila Mali kunna an ko kuma dabila an ka ɲɔgɔn minɛ parce que n'an ma ɲɔgɔn minɛ an ka jamana bɛna tunu pewu donc hali n'an b'a dɔn k'a ma eli kosɛbɛ an ka reconnu k'an ka président don pour que an ka se k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma an ka se ka jamana baara kɛ
o de y'a kɛ sababu fila in dialogue bila o de la donc a fɔra k'an ka ɲɔgɔn sɔrɔ sisan gɛlɛya min bɛ Mali kɔnɔ an ka se k'a lajɛ ka fara ɲɔgɔn kan ka hakili falen sira bɛ se ka sɔrɔ a la cogo min na kuma nana o sira de fɛ parce que ni mɔgɔw m'u hakili ni ma mɔgɔw hakili jigin u t'a faamu munna an ma taa dɔw y'a jira k'a fɔ aw ma sɔn ka taa aw tɛ jamana in fɛ wa jamana kanu o t'aw bɛɛ dusukun na ye fanga ka kuma de ye pour que ka mɔgɔw hakili fɛ donc o sira fɛ kuma négociation daminɛ ni gouvernement ye fo an ye papier dɔ dilan an fana ko sisan n'an bɛ fara ɲɔgɔn kan fo maliyɛnw k'a dɔn pour que an kun ko i bɛ ka tanga président mais sisan an tɔnna an bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ mun na parce que jamana ko don élection ko tɛ président ko tɛ tuguni mais pour que janfan kana don a la an ka sɛbɛn dɔ kɛ k'a dilan k'a fɔ an bɛ tugu président ko nin sababu de kan parce que jamana bɛ ka tiɲɛ an bɛ tugu a ko fana n'an farala ɲɔgɔn kan fo an k'an sigi k'a lajɛ problème baw minnu bɛ jamana kɔnɔ an ka sɛbɛn comme contrat dɔ bɛ président ni classe politique cɛ gɛlɛyaw filɛ nin ye an b'u ta kelen kelen an bɛna u résoudre kelen kelen an ko sɛbɛn in kɔnɔna la an kan k'a sɛbɛn ko sisan an bɛ président dɛmɛ ka jamana de an bɛɛ bɛ fara ɲɔgɔn kan ka kɛ kuma kelen pour que parce que jamana bɛ ka tiɲɛ Mali bɛ ka tunu u ko an kana sɛbɛn nin cogo la parce que n'a sɛbɛnra nin cogo la c'est comme si président dɛsɛra an k'a fɔ dɔrɔn ko parce que terrorisme bɛ jamana kɔnɔ grève ka ca Mali kɔnɔ donc o de kama an bɛ fara ɲɔgɔn kan solution ɲini a la an ko o tɛ terrorisme bɛ jamana kɔnɔ a mɛnna grève fana o ye syndicat ka droit ye donc u ko k'u ta sɔn a ka sɛbɛn nin cogo la a filanan an ko n'an farala ɲɔgɔn kan sisan bɛɛ b'a dɔn ko sécurité baliya de bɛ jamana kɔnɔ lakana baliya de bɛ jamana kɔnɔ donc ni gouvernement kura sigira fɔlɔfɔlɔ mɔgɔ minnu bɛ kɛ ministre ye u k'a kɛ mɔgɔ min ye jamanadenw bɛɛ sɔnn'u ma u dɔnnen don expérience b'u bolo olu de bɛ kɛ ministre ye an t'u sugandi de mais mɔgɔw dama dama bɛ se ka majorité ni opposition bɛ se ka bɛn mɔgɔw dama dama ko proposer président b'u sugandi u ko non mɔgɔ min ka di président ye comme kɔrɔlen a b'o de ta an ko n'a tora nin sira la a ye san 6 kɛ san 5 kɛ a dɛsɛra donc ni yɛlɛma ma don ministre ka nomination ko la donc foyi tɛna ɲɛnabɔ u ko k'olu tɛ sɔn an tila k'a fɔ ni gouvernement kura sigira a kan k'a sɛbɛn bɛɛ k'a dɔn k'a ka baara fɔlɔfɔlɔ ye min ye o ye ka lakana lasigi Mali la yɔrɔ bɛɛ la sur toute l'étendue du territoire la priorité numéro 1 o ye lakana sigili u ko k'olu tɛ sɔn k'u y'a bala fo 5e position la fo place 4nan la ko priorité jumɛn ye min ko révision constitution ka constitution yɛlɛma ka accord d'Alger k'o waleya a dɔnna ta bɔra ta fo ka se 5e position ma an ko dɔn tɛ hakili kelen u tila k'a fɔ ko constitution yɛlɛmali an ko constitution pour que constitution ka yɛlɛma maliyɛnw kan k'a dɔn tigitigi gɛlɛya min bɛ jamana kɔnɔ kidali tɛ Mali bolo centre bɛ ka tiɲɛ mɔgɔw bɛ ka ɲɔgɔn faga aw bɛna constitution yɛlɛma ko fɔ an ka lafiya de sigi jamana na fɔlɔ ni hadamaden lakana ni lakana tɛ yen hali dumuni tɛ se ka kɛ diinɛ tɛ se ka sabati foyi tɛ se ka sabati jango kana fɔ constitution yɛlɛmali u ko non an ko pour que constitution ka yɛlɛma fo Mali ka sigi ka souveraineté sɔrɔ jamana bɛɛ la ko k'olu tɛ sɔn a laban u ko accord d'Alger an ko accord in sisan comme maliyɛnw bɛɛ bɛna fara ɲɔgɔn kan an k'a sɛbɛn papier kɔnɔ ko à partir de maintenant décision foyi tɛna kɛ gouvernement tɛna foyi kɛ min bɛ se ka Mali tila sini ou bien sini kɛnɛ a ka sɛbɛn jɛlenya la minnu y'a fɔ k'u nana Mali dɛmɛ an b'a dɔn k'a caman bɛ yen u mana dɛmɛ kama an b'o dɔn donc a ka sɛbɛn k'a f'u ye sisan i bɛ ka kelen tɛ yen mais c'est tout le Mali bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan parce que an b'a dɔn ale kelen tɛ se u la u ko k'olu tɛ sɔn a ka sɛbɛn nin cogo la an farala ɲɔgɔn kan o de la an ma bɛn o la u ye mɔgɔ dama dama sugandi an la minnu bɛ ministériya fɛ olu tugura k'u ye gouvernement kura sigi ko gouvernement de large ouverture ko k'u ye gouvernement dayɛlɛ ko daba dayɛlɛlen don ka opposant caman don gouvernement la mais n'i y'a ye ministre 35
opposant fila de combat kono est-ce que le gouvernement de la Jouveture bon hakili chouin de do yo mo min be place fait ou place duma et puis on continue kabno watira u ko député ka mandat do farala ka mo chama be minum ba fo kulu masama an ko fu que député ka mandat do ka faraka akanga seben ko million besona masisa parce que gouvernement ko kale tse ka élection ke ko parce la kana balia de be jamana kono kabino watila u ya seben ko gouvernement kura min bena sigi o de mana date kura sigi gouvernement sigira député ka mandat bana mois de juin u ye décret ta ka do fara député ka mandat ka kabino ola u ya sebe ko élection kura kanga ke mois de mai avant le 2 mai 2020 kabini ola u ya sebe bon na fo dialogue kof ko dialogue de a décidé ko élection kanga ke avant le 2 mai 2020 ko dialogue mo beno galondi do ukum bena ka mena u ya sebe décret u beyu u bena mo do salu kono dron ka kuma nyuma fu mo be parce que u ya organisé pour que opposition mo kana soro poste stratégique kula ka se ka kuma fu o de kama utara terme de référence dialogue nkanga sigi chogomina utara fo an kuma ko na ba fa ka ke kuma nyuma e aw be opposition mo ta abe majorité mo tanta abe société civile mo ta nyuga to bien keme bien muga ou bien keme mais au cas soro une représentation paritaire parce que na fora gouvernement be ministre président préfet sous-préfet gouverneur maire nous bébé na police ka kuma wéré fa parce que bébé gouvernement ka barake laudi donc encore faut représentation paritaire ou ko culte son antara terme de référence c'est-à-dire dialogue kanga ta bolominka antara au papier la bendomina où y atelier de validation mogo keme woro nanana où y place mugande di opposition ma ni mogo keme woro be sal kono awna na kumata opposition mogo keme muga e kumata mogo keme duru ni bisegi keme taka kuma wéré fo mim kadi gouvernement à la bas on bena foko majorité ya yo défaut donc anko kante souma parce que ni majorité kodo ibe kay san dur ke fangan kono ay wati baké majorité de babolo mais ou desera ya fam donc uko kute se ko yalama dola donc o de kama enfana yan sembola maintenant résolution minana bo ola fonga parce que ne a nyefo mo pour que amansi yan sembola parce que anye bala ko shwen hakili shwen de bena hakili shwen kuma de bena bola ayo kuma nani min bora la ko résolution nani aflana ko élection organisée élection législative député ka sigi yoni mekalo clé flache mais ne a yira wula sisa uyo boloda uyo décision ta mena donc kana fo sisa ko dialogue de ak parce que uyu ka mugo de wele kana hali mugo minum be commune la ba fu ka kera commune chamala uyu ka mugo de do oyekele résolution flana uko fo administration ni sécurité kasigi la sécurité et le déploiement de l'administration ko lakana kasigi ani jamana furuba chakero olu bisika gere jamana kono diuna to atiro mona quoi parce que gouvernement ou gouvernement dien be kono gouvernement ka bara folo de ka lakana sigi gouvernement mi se ka jamana don lakana o gouvernement ka bara fude est ce que a sera ka fuko dialogue de OCB ni gouvernement se ka lakana sinsi nar se ka administration la bar o gouvernement te donc kana sebe sisa ko dialogue de o décision ta mo be tagare fo o hakili shume ko ndi iga keta dialogue bala dialogue tala o ka gouvernement ka bara folo mo ni sigira fanga la ni ata coup d'état fio ni ata élection la ni fa de adima ika bara folo ika lakana sigi jamana kono ni lakana te foite donc kana fo sisa ko dialogue de a décidé ko lakana ka sigi mais dongo do mo besa ka dialogue were watira ani dialogue ka banka na sisa mo ko hake min sara ubi dugutigu minum mene ku faga mogo mobti cercle dongo do mogo be faga mais est ce que do borala femo balaw
a résolution sabana ye mun ou ko accord d'Alger ko article 65 ko accord be se ka réviser mais n'a be réviser akanga réviser article 65 sen fait mais article 65 a sebenembe accord yere lawo ko nu ba fe kayela madala faut que article 65 est appliqué donc dialogue manan noyo o sebelembe accord yere kono o be en kaba donc ana fo ko dialogue de afo ko mogo ka sigi fo e hakili shwen commandé mais mogo te min famu pour que minu ba fe ka minu ba ke jamana tien bamba chununu ulu ya fo tlala ka fo kulu sona kana dialogue la ko parce que gouvernement est lahidu duma ko malien hakilina e muye o tena fo dialogue la accord ka ku bena fo dron ku kata article 65 appliqué alors que malien ka hami e muye article 65 inkumbe accord lawo malien ka hami mi gelea mimbe accord mina mimba ke atse ka appliqué mimba ke na appliquera mali betien mali betla o kuma de kanga fo ka fo accord kanga yelama mimbe dola oyini o kuma me fo dialogue lawo o ma fo ama fo hali na fora foi ori kama sema mogona na fo kulu sona ma were ya fo ka fo sema mauna na keneka olu ye jamana kanu kana keneka nga opposition ibanga keneka obe opposition ga opposition te jamana fe sugel ningoni kuma kisaka gelen yore na parce obe mugo hakilishwe est-ce que utela ka opposant et ORTM la katakuma parce que ta fait mugo ka famude c'est ma mugo na kuma nyuma onde faudron mugo ka tegere fuye parce que ba donc article 65 l'article 65 est munde fo ko pour que yelema ka accord là forcément ani gouvernement ani communauté internationale ou ka biaka ça veut dire que ni sema mason yoromina yelema tena dala amata yoroshiwo donc kuma baw de fo ka tekere fo mo foy ma yelema foy ere bolo ni sika bangi herela kanye shanka jamana mo dialogue national inclusive adina ke sababu ye ka fagali joka fagali kunte continuer fo si ça dongo do foy mo balaw c'est comme mogo mi palibe mogo mina ere bado ko fargande bala oli ki ka niva kina ni kinimax dama ebe ta efrel gandron de dama ka a température ka fargan suma doni mais te bara furakeo et puis résolution nanina à laban o yikuma bade ko yelema kanga do constitution la obe we minu fo obe l'an 2020 kono mais constitution yelema imbe badon e kalana wo e makala mbe badon ko contrat de be ibeka ni communauté internationale ani rebelu nunche be badon kabini 2015 ay lahidu tuye kale be constitution yelema ka kuma do constitution la ore kama 2017 ay sele ka yelema dola mugo wila ya bla si ça we minke dialogue infam senfe gouvernement kura insenfe mugo minun kumba fo kulu mason wu chaman do gouvernement la ka place di mugo damel damama ka kuma chaya pour que mugo minun ba fo kulu teson ka dogo anye aye Amadou Chammi kele bakala ale be gouvernement na ale kele intiu Cheblin Dramé mi kele bakala ale be gouvernement na bi o yake ni chogodela mugo maga niye manganchi ki tesama ubi baga ubi mine kido kasola ubi fendima ubi be place di mi bi mako parce que objectif yemi a manga mimbe mali kona be fo malion kafa mugo shikana na fo sinikale ma famude a manga imbe adu emi constitution ka yelema ni constitution dun yelemara dron o ye mali tlali o de be seben papier nunu la parce que bena ke chugo na ne ma fe mugo kafa mu na forasi sa constitution bena yelema ou be dugutigi wu nalmami une société civile ou bena situation officielle qui obé kamgo minu ba fa kuliti constitution fo ku dogoya ku au nombre la dogo quoi pour que mogo ni sigira ba fo dugutigi wu nalmami ni société civile mogo sénat bena créer place bena dawma donc bébé sigi ka fo quoi peut-être ne bena no sora la
donc mogo ne bɛ nin yɔrɔ sɔrɔ a la ne bɛ nin yɔrɔ sɔrɔ a la donc mogo o mogo n'a b'a fɛ k'a fɔ k'ale tɛ sɔn constitution in ma u bɛ ko ɲuman fɔ a ye pour que a k'i da bɔ kuma la mais ni constitution in tɛmɛna u bɛna min de kɛ u bɛ sénat sigi u bɛ assemblée sigi siɲɛ wɛrɛ n'u b'a fɛ ka yɛlɛma don constitution la référendum tɛ k'a la tuguni u bɛ députés ni sénateurs sigi dɔrɔn fi min ka di fanga ye u b'a kɛ comme kɔrɔlen aw m'a dɔn mois de juin la u b'a fɔ ma ko loi d'entente nationale c'est-à-dire mɔgɔ minnu ye fagali kɛ ka tiɲɛli kɛ ka mɔgɔw tɔɔrɔ kɔrɔn fɛ 2012 crise la ko Mali yafar'u ma ka sariya ta gouvernement taara n'a ye députés fɛ u y'u datugu salle dɔ kɔnɔ k'a voter ko Mali sɔnna ko Mali yafara mɔgɔ minnu tɔɲɔna ɲininkali ma k'u fɛ kɔrɔn fɛ mɔgɔ min ye tɔɲɔli ni tiɲɛli kɛ u ma yafa ɲini mais gouvernement nana sariya ta ko Mali yafara ninnu ma o ɲɔgɔn de bɛna kɛ don o don n'u rebelle ni communauté internationale bɛ fɛn min kɛ u bɛ pression kɛ IBK kan dɔrɔn u bɛ sariya sɛbɛn u bɛ taa di députés ni sénateurs ma u b'a voter donc petit à petit yani IBK ka mandat ka ban jamana tilali bɛna labɛn hali n'a bɔra fanga la ni min bɛna u tɛ se ka segin kɔ o de labɛnlen don stratégie o de b'a fɔ ko la géostratégie rebelle a bɛ dɔ yira k'a fɔ Ibrahim Boubacar Keïta bɛ jamana in fɛ a bɛ kasi jamana in nɔfɛ e bɛ se k'a fɔ cogo di k'a fɔ o labɛnnen don k'a fɔ jamana tila bɛ se ka sɔrɔ IBK ŋaniya la cogo di o bɛ se ka kɛ a tɛ fɔ mɔgɔw ɲɛna IBK nalen a m'a fɔ ko k'a bɛ fanga sigi kɔrɔn fɛ yan est-ce que fanga sigira IBK nalen est-ce que mɔgɔw b'a dɔn ko mɔgɔw bɛna ɲɔgɔn fara Mopti cercle la a ko k'ale nana ka lakana sigi Mali la ka Mali ka hɔrɔnya n'a danbe sigi a ma o de fɔra bɛɛ ɲɛna an bɛ voter a ye 2013 o de la mais a ma waliya o donc o kumaw me fɔ dialogue la o gɛlɛya min bɛ jamana kɔnɔ lakana baliya a nana mun de y'a kɛ a ɲɛ tɛ sɔrɔ a la o kumaw me fɔ wari min kan ka di sɔrɔdasi ma o ka kɛlɛ kɛ wari min d'u ma f'u taara fɛn kolon sa o kuma me fɔ dialogue la o avion min sanna fɔ avion dɛsɛra ka pan donc a dun sanna jamana wari la mais bɛɛ b'a dɔn ko nkalon o bɛɛ ye nkalon de ye c'est-à-dire maliyɛnw fana ni mɔgɔw y'aw tromper siɲɛ kelen siɲɛ fila siɲɛ naani siɲɛ sabanan kɔni siɲɛ duurunan kɔni a k'a faamu mais a bɛ kɛ cogo min na mɔgɔ o mɔgɔ n'a bɛ se ka kuma n'a bɛ se k'a da don fɛn la u b'a démarcher soit i k'i makun ou bien fɛn ka d'i ma ou bien k'i la nata fɛn dɔ la ou bien k'i bagabaga pour que mɔgɔw k'i makun n'a tɛmɛna dɔrɔn ni mɔgɔw bɛ wuli sini yani san 5 n'a tora nin cogo la maliyɛnw bɛna wuli don min na o b'a sɔrɔ jamana tilala o y'a sɔrɔ mɔgɔ minnu y'a kɛ a si tɛ yen u bɛ place di dɔ ma ka taa fonctionnaire international la dɔ bɛ taa retraite la peut-être dɔ yɛrɛ tɛ sɔrɔ diɲɛ kɔnɔ o b'a sɔrɔ jamana tiɲɛna ka ban pewu minnu ye accord ninnu signé a caman tɛ u tɛ gouvernement yɛrɛ la sisan u taara dɔ kɛra fonctionnaire international donc maliyɛnw fo maliyɛnw k'a faamu de an kana sɔn u k'a fɔ k'an ye jamana min ye mɔgɔ minnu y'a dɔnnibagaw t'a la an tɛ fɛn ye min bɛ labɛnnen don ka na dɔɔni dɔɔni o de kama an ko ni dialogue bɛ kɛ nin cogo la kɔni c'est pas la peine an ka taa la an kana tɔgɔ tiɲɛ an kana o responsabilité jamana tiɲɛni o responsabilité an tɔgɔ kana sɔrɔ a la ayiwa docteur Sogɛl Kokala Mayiga an bɛ taa ɲininkali la joona joona yani an ka taa sɛngɛlafiɲɛbɔ la o de ye Amadu Kufa ani Yadi Agali dɔw ko u tɔgɔ fɔra dialogue kɛnɛ kan dɔw ko a ma fɔ kɛnɛ kan hali ni y'a sɔrɔ résolution min kɔni dira jamana ɲɛmɔgɔ ma Amadu Kufa tɔgɔ t'a la Yadi Agali tɔgɔ t'a la dakuruɲa fila olu ka kisa e fɛla ye mun y'a la docteur Sogɛl Kokala Mayiga c'est-à-dire n'aw y'a faamu dialogue in kɔfɛ u ye document fila de ta a fɔlɔ o ye résolution ye o ye point 4 ye u mago b'o de la o a to kɛra recommandation tubabukan na min hakilina de fɔr'i ye n'a ka di i b'a kɛ n'a man di i t'a kɛ mais e jagoyalen don ka min kɛ o ye point 4 ye o point 4 nin u mago b'o de la u ye dialogue organiser pour que u k'a fɔ ko olu kelen m'o fɔ mais maliyɛnw bɛɛ sɔnna k'o de fɔ dialogue kun y'o de ye a to bɛɛ munumunu ni hakilisuye ni kuma ɲumanw de ye o de kama n'i y'a ye
kuma minnu fɔra Amadou Koufa ni Yadou Nunka a ma bɔ résolution la o parce que u t'o fɛ o u y'o bila recommandation la recommandation n'a ka di i b'a kɛ n'a man di i t'a kɛ o de kama i bɛ k'a y'a fɔ ko ni min bɛ fɔ ale b'i engagé k'a waliya parce que a b'a dɔn tubabukan na recommandation i jagoyalen tɛ k'a waliya o i jagoyalen tɛ ka min waliya o ye résolution de k'a sɔrɔ résolution ninnu a mago de kun b'o la a mɛnna sigilen n'o ye ale kun t'a dɔn dɔrɔn a b'a kɛ cogo min na ko a b'a dɔn k'a na ne ka parti n'a ka gouvernement dɔrɔn de wulila ka kɛ maliyɛnw bɛ wuli k'i jɔ k'olu ma sɔn donc u ye mɔgɔw hakili suɲɛ k'u munumunu ka f'u ka taa u don salle kɔnɔ ka tila ka papier bɔ k'a fɔ ko résolution nani in de bɔra a tɔ in bɛɛ ye kuma fu de mais comme kuma ɲumanw bɛ fɔ mɔgɔw bɛ bɔ télé la u bɛ ɲɔgɔn fasada u bɛ tɛgɛrɛ fɔ ɲɔgɔn ye mɔgɔ caman t'a faamu o de b'a jukɔrɔ nka Amadou Koufa ni Yada Gale aw fɛla don an n'u ka sigi ka kuma wa non fanga bɛ minnu bolo olu de bɛ se k'a dɔn u bɛ se ka sigi ka kuma parce que i y'a dɔn politique ɲɛmɔgɔw parti ɲɛmɔgɔw mɔgɔ caman bɛ wuli u b'i da don kumaw la k'a sɔrɔ a dɔnnen t'u bolo dɔnnen caman tɛ ne bolo sisan parce que ni mɔgɔw b'a fɛ ka kuma f'aw k'a dɔn aw bɛna kuma mun de kan n'aw bɛ kuma gɛlɛya min bɛ aw bɛ kuma jumɛn de kan est ce que ale yɛrɛ tigitigi a labɛnnen don ka kuma ni e ye maliyɛnw de bɛ sigi k'a fɔ k'olu b'a fɛ n'u ka kuma est ce que olu yɛrɛ y'a fɔ k'olu b'a fɛ olu maliyɛnw ka kuma o données bɛɛ tɛ ne bolo donc c'est pourquoi ne t'a fɛ ka n da don kuma nin na à ce niveau là. Ayiwa Dr Choguel ko Kala Mayiga diɲɛ kɛlɛbolo minnu bɛ anw ka jamana kɔnɔna na MINUSMA Barkan ka taa se a tɔgɔ yɛrɛ bɛna falenni min kɛ k'a fɔ Takuba a kumaw ni a ko kelen don gɛlɛya ye ni Ala sɔnna ma baro taku filanan na an bɛ segin ka na ka walawalali kɛ o la ayiwa baro tun danna yɔrɔ min na o ye MINUSMA Barkan ka na se Barkani yɛrɛ tɔgɔ bɛna yɛlɛma ka kɛ Takuba ye a kumaw ni a kow cayalen don anw ka jamana kɔnɔna na an y'a ye k'a fɔ bajangarakaw fɛ yen nɔ maaw kɔni bɔra ni gongɔrɔ ye ka MINUSMA kɔni sɛbɛkɔrɔbon ka fɔ ka bɔ an ka jamana kɔnɔna na sigikafɔw bɛ mɔbitikaw fɛ yen nɔ nin waati in na min b'a to bɛn yɛrɛ bɛ se ka na cogo min na MINUSMA bɛ se ka segin ka taa bajangara a kow cayalen don Dr Choguel ko Kala Mayiga e ye MPR président ye ni maa ko k'i k'i ka hakilinata fɔ force étrangère ninnu ka kisaw kan an ka jamana kɔnɔ e bɛ se ka mun sɔrɔ ka fɔ n bɛ min fɔ n b'a maliyɛnw hakili jigin fɔlɔ force étrangère ninnu nana cogo min na anu nana kun min na force étrangère fɔlɔfɔlɔ min nana o ye Serval de banbɛcu ninnu ye kɔn na minɛ don min na u ko k'u bɛna Mali bɛɛ minɛ an na u ko ko waati de la président de la transition ko Jonkunda Traoré ye sɛbɛn bila ka taa Faransi président ma k'u kana Mali dɛmɛ mais o sɛbɛn kɔnɔ o fana fo n ka pɛrɛpɛrɛ latigɛ maliyɛnw k'a faamu parce que a caman bɛ o tɛ foyi sɛbɛn in kɔnɔ a ma fɔ yɔrɔ si ko Faransi soldats ka n'i sen jɔ Mali la a sɛbɛnnen b'a kɔnɔ un appui aérien et en renseignement Jonkunda yɛrɛ kun b'a dɔn ko n'u nana u sen jɔ Mali la fɛn wɛrɛ bɛna bɔ a la donc a y'a sɛbɛn ko appui aérien et en renseignement o kɔrɔ ye u bɛ to hélicoptère na avion la ka bombe fili banbancu ninnu ma ka satellite k'u lajɛ u bɛ yɔrɔ min na k'o renseignement di o kibaruya di Mali soldats ma u ka taa kɛlɛ k'u nɔfɛ o de bɛ papier in kɔnɔ pour que ka Mali libérer Mali intégrité k'a lasegin a ma o de ye contrat min bɛ olu ni Mali cɛ mais maliyɛnw tɛ min faamu a tɛ fu ye don o don c'est que u y'o contrat appliqué kɔnɔ na u y'a appliqué Gao u y'a appliqué Tombouctou mais u taara Kidal Faransi y'u fosi ka bɔ contrat in kɔnɔ k'a fɔ ko Mali soldats tɛ taa Kidal ka mun kɛ olu yɛrɛ ka soldats ka na n'u ye Kidal k'a sɔrɔ a tɛ contrat in kɔnɔ l'opération Serval 4000 militaires soldats 4000 u ka budget tile o tile CFA miliyari 1 u b'o de dépenser CFA wari miliyari 1 tile o tile an ɲɛna o bɛ se ka kɛ fu ye o tɛ kɛ cadeau la mais mɔgɔw t'a faamu parce que responsable politique ka baara ye mun ye n'i bɛ ɲɛmɔgɔya la a bɛ fɔ ko e sigilen bɛ min ye hali jamanadenw to yɛlɛla étage kan u man k'a ye quoi o de ye ɲɛmɔgɔ ye
donc i kan ka ko fɛsɛfɛsɛ k'a faamu pour que k'a fɔ i ka kɛ jamanadenw mais o tɛ fɔ maliyɛnw donc kabini kidal u bɔra contrat in kɔnɔ u ko u nana ni faransi sɔrɔdasi ye u nana ni tchadiyɛnw ye u nana ni minisma ye o serba ye a tɔɔra la u bɔra contrat in kɔnɔ o contrat u nana yɛlɛma k'a kɛ Barkhane olu mɔgɔ si ma bɛn a la président si tɛ se k'a fɔ k'ale de y'a signé en tout cas n'a y'a signé a y'a dogo maliyɛnw la Serval nana yɛlɛma k'a kɛ Barkhane mɔgɔ si tun t'a kalama Serval nana ka Mali dɛmɛ Mali k'a ka intégrité territoriale recouvrer o ye Serval ye a m'o kɛ u ye Mali bali k'a ka intégrité territoriale recouvrer parce que ko Mali sɔrɔdasiw tɛ don Kidal u tilala k'a fɔ ko a mission yɛlɛmara ko sisan u tɛ intégrité territoriale ko la k'u bɛ terrorisme de kɛlɛ Sahel bɛɛ la dan yɛrɛ tɛ o la bilen donc i b'a dɔn ko janfan sirilen don yɔrɔ dɔ la mais mɔgɔ min kan k'i jɔ k'a fɔ k'ale ma sɔn o ma o ye min bɛ Mali ɲɛmɔgɔya la o m'a kɛ o ye kelen a filanan u ko Nations Unies ka sariya dɔ voter ka yamaruya di MINUSMA kana Mali la mais u y'a kɛ don min na gouvernement ye min de fɔ maliyɛnw pour que maliyɛnw ye tɛgɛrɛ fɔ au début parce que a fɔr'u ye ko ninnu bɛna Mali dɛmɛ ka banbacu ninnu kɛlɛ ka Mali ka lafiya nali Mali la o de fɔra maliyɛnw ye télévision ni fɛnw bɛɛ la mais u nalen u sigilen u ko k'olu mana ka fɛn kɛlɛ olu mana ka kɛlɛ kɛ mɔgɔ si nɔfɛ k'olu nana pour maintenir la paix bamanankan na o bɛ fɔ cogo di kosɛbɛ ko ka bɛn k'u nana ka bɛn sinsin bɛn tɛ yen mɔgɔw bɛ faga kɛlɛ bɛ jamana kɔnɔ aw bɛna fɔ k'aw nana ka bɛn sinsin donc banbacu ninnu mɔgɔ minnu ye kɛlɛ wuli Mali nɔfɛ a si m'u kɛlɛ Serval m'u kɛlɛ MINUSMA m'u kɛlɛ o de kama bana juguyara ka taa bana min bɛ e la u b'a fɔ ko o ye ordonnance sɛbɛn k'a d'i ma ordonnance u ko k'i b'a ta dɔgɔkun 2 o ye accord d'Alger u kun y'a sɛbɛn ko a durée ye 102 102 tɛmɛna ni ordonnance ko in ta dɔgɔkun 2 tɛmɛna baara bɛ ka juguya ka taa don o don ça veut dire que diagnostic de ma kɛ analyse ma kɛ ka ɲɛ ou bien fura min dir'u ma fura jugu de don Mali la u t'a fɔ ko analyse ma kɛ ka ɲɛ u t'a fɔ ko ye fura jugu di mɔgɔ u bɛ continuer dɔrɔn k'a di fo kɛlɛ bɔra Kidal ka na Gao ka na Mopti mɔgɔw bɛ ka ɲɔgɔn faga don o don u b'a fɔ ko an ka accord in appliquer dɔrɔn an ka gouvernement bɛ tɛgɛrɛ fɔ donc maliyɛnw b'a a jate sisan ko janfan de sirilen don u kan o dimi de b'a fɔ mɔgɔw bɛ bɔ ka kɛlɛ kɛ k'u ka gɛn ka bɔ yen nka Takuba nali bɛ se ka kɛ hɛrɛ ye ka ɲɛsin an ka jamana ma wa Serval ma ko ɲɛnabɔ MINUSMA ma ko ɲɛnabɔ Barkhane ma ko ɲɛnabɔ u nana Takuba fana fɔ Takuba in fana a kuma fɔra bɛɛ y'a mɛn télé ni radio de la olu ni mɔgɔ si ma bɛn a kan c'est-à-dire i n'a fɔ ko Mali yɛrɛ indépendance souveraineté yɛrɛ tɛ Mali bolo jamana wɛrɛ ministre de b'i sigi k'a fɔ ko an bɛna nin de kɛ Mali la an bɛna nin de kɛ Mali la an ka ɲɛmɔgɔw bɛ tɛgɛrɛ fɔ donc o bɛɛ de b'a kɛ ko maliyɛnw dimi bɛ maliyɛnw la u bɛ mankan ci force internationale ninnu o ye kelen mais n'i y'a lajɛ sira dɔ fɛ o de kama ne tɛ n da don kuma in la k'a kɛ comme to minnu b'a fɔ k'u k'u gɛn ka bɔ yen parce que n'i y'a fɔ k'u k'u gɛn ka bɔ yen mun de bɛna bila u place la o jaabi t'u bolo an ka gouvernement min sigira min bɛ fanga la ale de kan ka jamana labaara pour que y'a ni waati dama damaw kɔnɔ Mali ka se k'a yɛrɛ ta pour que ninnu ka bɔ an ka jamana kɔnɔ mais an ɲɛ bi mun na kabini u nana kabini fanga in nana a bɛ juguya ka taa don o don donc dɔ t'a ka baara kɛ donc Mali tora janfan la o dimi de bɛ maliyɛnw la o de kama u bɛ wuli n'o tɛ normalement français min filɛ nin ye u mɔgɔ 40 ɲɔgɔn de sara Mali la normalement mɔgɔ minnu sara nin ye a fɔr'u ye k'u bɛ taa Mali dɛmɛ olu yɛrɛ t'a dɔn u nana kɛlɛ min na a ɲɛ ma f'u ye o de kama ne b'a fɔ maliyɛnw ko n ka hakili to an yɛrɛ la c'est à dire ko dɔ bɛ yen an ka n'a kɛ an de ye tɛgɛrɛ fɔ yan 2013 français minnu sara o ko Damien Boite kɔnɔ fo dɔ y'a tɔgɔ d'a den ma
an ka hakili to la donc hali nan diminendo dimi min be malien kono comme ne ya fo ça parce que malien nyana ku jamfa o dimi pour que nga dimi mbo anga ken hakili ka hakili bla dusunya parce que ni nu wuli la sisa ku be taga ambe segi citation min be janvier 2013 la ambe na munde ke o jabite mo shi bolo sisa o de kama ne nyana malika nga minke nyemo to deke anga sigi kayere kanga solution soro ni solution bambolo tuma mine ambe wuli ka fon hakina e mais gouvernement sigilembe ubeta communauté internationale papier sebe uba dumo ba signer ubena fo malien anga appliquer malien reta do mimba kono comme accord min fleni uma fo dialogue la ko malien te mimbe accord in kono utado accord maye gouvernement la umayira gouvernement la umayira assemblée la umayira mogoshila fo mogo min ya kala irema mais aludun tara signer mali togola mais donc en réalité jamana tali de ate ka bara bolo minka o de be ko be kinye mali bo fen wo fen na sigira galoni jamfan ka atita nyon nga soumet dipo nous de France jamana ka janvier kalo kletan saba wele mi blalendo farafina G5 Sahel jamana masaka ma Emmanuel Macron fait et fait la munyala Dr Choguel ko ya don fo ne be min fo fa ka famu kosobe c'est-à-dire abe fi mi ma ko la stratégie mu e ba fe ka minke ko be laban domina e ba fe ka résultat min soro sans kelen sans flan sans nani tubabu ga ko fo sans bidou fo sans keme u be fen wo fenke o ye ka a birki bla kelen pour que ka se ka objectif soro kabini 1961 a fora ko français armée ka bo malla umo kunu amakufe o de kama gele na wula mali kono rebellion na wula ba soro sembala funa na sero mina nyemgo soro la malla mi maka barake fo jamana na churu sisa ne ma yirawla ko servan nale una na contrat min kono boro contrat kono kata fen wereke serval boraka ke barkani sisa barkanu ba fe ka yelema ka ke takubaye o bebe ke malion tokola ka soro ni mogoshima bela anga gouvernement fana tse ka fo ama bela usigilembe we tegere fo we tubabu ka nyuma fo we ta Paris we conférence ba ke we séminaire ke we salu fam ko we tegere fo jamana be ka tien kata dongodo esa o ma koloshi Francis soda su tani saba sara domina o de loka président dimina ka fo ko fo G5 Sahel président kana u ka papier sebe kulu de welu kana kulu sona ukate parce que ba donc jamana don commencera ka sika u ka kola mangambe ka bodon doni donc malion be ka fo afora ko nunu na ndeme no be ka minke demete France rela u ka député commencera ka fo ambe malla andom be ka sa malla malion dum be ka nini otuma munde be ni jukoro o yekele aflana u be ka fo dongo do ko G5 Sahel ko ONU ku deme American ku deme be ko ku tu deme ku tu wari dola fo autant ema Macron bora autant ka réunion badula autant e Amerique ni Europe nu be jekulu do défense jekulu abora o réunion de la kana fo kalbe africain wele ku kana fo ko fête des éclaircissements parce que autant fana kono peut-être do ni ngali ka fotuma abe malila est-ce que papier ba wolo donc si ça malion be ka fo ku kataka buyi ne ma fo ku kataka buyi o de kanyme o de be sena si ça malion be ka fo tugumina avec ka fo Burkina o tugu kelena avec ka fo Niger o tugu kelena ou ka français yere député nu ka population be ka fo otuma ambe munde la malla autant communauté internationale Rebecca fo otuma ay G5 Sahel sigi mo shita fa ka wari dola otuma ko de jelenti donc Macron be min fait Macron ba fait papier de ka signer ka dalema comme jonkuna yake 2013 uye ko tinya domina jonkuna gina ka papier se ka dama aina
pour que a ko papier yira sini k'a fɔ olu yɛrɛ ka président de y'a signé po k'a fɔ k'olu sɔnna faransi ka sɔrɔdasi ka n'u ka jamana la ka kɛlɛ kɛ parce que an b'u dɛmɛ an bɛ terroriste dɛmɛ o papier ni faransi député fana wulila k'a fɔ k'an bɛ Mali la u b'a fɔ gɛlɛya de b'u kan an teriw de don u y'an wele an kana u bɛna yira ONU fana la ni min y'a fɔ ONU la o tuma aw bɛ mun de la Mali la jamanadenw t'aw fɛ nin ye fɛɛrɛ de bolodatɔ ye ka ɲɛsin anw ka jamanaw ma aw t'a faamu o de kama président bi jɔ k'a fɔ an bɛ taa kuma aw fɛ mais u bɛ taa kuma jumɛn de fɛ u bɛ taa papier de sɛbɛn k'a fɔ an ye yamaruya di faransi ma faransi kana Mali la n'a ka sɔrɔdasiw ka terrorisme kɛlɛ parce que o de b'an dɛmɛ n'o papier b'u bolo min kɛra Saraba ni Barka in kɔnɔ min bɛna k'a la an mɔgɔ si t'a dɔn mɔgɔ si t'a na dɔn min y'a kɛ Mali ma intégrité territoriale sɔrɔ hali sisan min y'a kɛ parce que olu de b'a jukɔrɔ olu de ye gouvernement baliya ka taa Kidali u ma MINUSMA responsable dɔ gɛn o don a bɛ kalo kelen bɔ a taara MNLA congrès la k'a fɔ ko les gens venus du Mali mɔgɔw ɲɛna ko a y'o kɛ parce que a fili a ma fili n'aw ɲɛ b'a la mankan wulila jamana kɔnɔ opposition y'a fɔ k'u k'a gɛn assemblée bɛɛ y'a fɔ k'u k'a gɛn o kɔfɛ de gouvernement sɔrɔla k'a fɔ k'u k'a gɛn ni mankan kun ma wuli u t'a gɛn o donc u kun b'a fɛ dɔɔni dɔɔni n'o discours kun tɛmɛna fɛn wɛrɛ bɛ na dɔɔni dɔɔni fo a bɛ kɛ a bɛ bila bɛɛ hakili na ko Mali tilala parce que olu ka baara fɔlɔ ye mun ye k'a ko gɛlɛya k'a gɛlɛya fo ka se don na Mali yɛrɛ b'a fɔ vraiment an sɛgɛnna sisan an ka kɔrɔ in d'u ma an ka yɛrɛ sɔrɔ siɲɛ kelen u b'o baara de la o de kama ne ko u kana hakili suɲɛ de yamaruya min t'u bolo u b'a fɛ o yamaruya de ka taa d'u ma po in conférence de po in min b'a jukɔrɔ de ye nin maintenant ne t'a fɔ k'an ka jamanatigi kana taa la de mais n'a taara la au lieu ka taa papier signé dɔrɔn ale fana kan ka éclaircissement dɔ sɔrɔ k'a fɔ o tuma aw y'an wele aw nana aw kan ka na kan dɛmɛ k'an ka jamana intégrité territoriale sɔrɔ aw m'a kɛ mun na an fana ka clarification mɛn an ka segin o kan k'an ka intégrité territoriale sɔrɔ fɔlɔ o ye kelen a filanan aw bɛ don o don aw b'a yɛlɛma Serval Barkan Takuba yɛlɛma man ka don n'an ma bɛn a kan tuguni an ka jamana wa ko Mali y'a ka indépendance ta n'i ka indépendance mɔgɔ wɛrɛ tɛ se k'i sigi a bɛ décision ti tɔgɔ la dɔrɔn e bɛna tɛgɛrɛ fɔ donc kumaw dɔ bɛ yen dimi min bɛ maliyɛnw la sentiment min b'u la k'u y'u janfa an ka président kan ka n'o fɔ olu fana ka bɔ janfa la k'a fɔ ko n'o ma ɲɛnabɔ ale tɛ papier in signé mais ne t'a dɔn a tɛ n'o kɛ o parce que u y'u wele pour que u ka taa signé n'a signera o ye Mali ka hɔrɔnya bosira la pewu fɛn min ka di u bɛna fɔ k'aw ka président de y'a signé k'an ka na ka jamana la ka terrorisme kɛlɛ in kɔnɔna la min ka di u b'o de kɛ donc fo fana maliyɛnw ka faamu de docteur Sogɛl Kokala Mayiga baro bɛ ka se a sɛnsɛnyɔrɔ la k'a kun cɛ nafolo min ni an b'a dun sisan ni o ye CFA ye Alassane Dramane Ouattara farafinna tilebi kulu min bɛ yen nɔ ni o ye UEMOA ye ale ye dantigɛli kɛ olu tɔgɔ la k'a jira k'a fɔ an bɛna bɔ CFA kɔnɔ ka taa ECO la MPR ɲɛmɔgɔba ye ni a fɔra k'i fɛla fɔ nin wariko kisɛ in kan a kuma cayalen don jamana kɔnɔna na e bɛ se ka mun sɔrɔ ka fɔ yanni an ka baro kun cɛ ne bɛ se ka min fɔ nin kuma la comme mun y'a fɔ ni ne ye kuma o kuma fɔ a dalilu bɛ n bolo ne tɛ opposant min bɛ président tɔgɔ tiɲɛ fu fɛn o fɔ n'i y'a fɔ o b'a sɔrɔ a dalilu bɛ n bolo u bɛ ɲinini k'a ko kan o de kama n'i ye fɛn o fɛn fɔ kabini 2018 mɔgɔ si tɛ wuli k'a fɔ gouvernement ɲɛmɔgɔw k'a fɔ ko nkalon don CFA ko in na ne ye n ka parce que a curunna n kan Macron nana ale ni Alassane Ouattara kuma na an ka président ma foyi fɔ a la an yɛrɛ t'a dɔn a fɔra k'olu de tɔgɔ la a signera a ma foyi fɔ maliyɛnw ne ye n ka équipe dɔ sigi k'a ɲini k'a fɛsɛfɛsɛ k'a faamu équipe in ma tila baara la n'a tilala baara la ni ne ye min faamu la n bɛ se k'a fɔ maliyɛnw ye parce que ne b'a fɛ fɛn o fɛn ni maliyɛnw b'a a kuma bɛ fɔ ye u k'a dɔn tigitigi comme ne ye kuma min fɔ aw ye sisan mais question kelen de bɛ n bolo u b'a fɔ k'u bɛna ECO in k'u bɛna garanti a garanti kɔrɔ ye mun ye
olu de bɛna kɛ ni gɛlɛya o gɛlɛya n'a ye sefa sɔrɔ ni eko sɔrɔ faransi de bɛ n'i jɔ a place la k'a ɲɛnabɔ faransi b'i disi da la bon bɛɛ b'a dɔn k'o tɛ se ka kɛ fɛn o fɛn ni mɔgɔ o mɔgɔ n'a ko k'a b'i garanti ça veut dire que garanti wɛrɛ b'a yɛlɛ bolo mais o garanti an t'a dɔn sisan o de kama ko f'a ka fɛsɛfɛsɛ an ka ɲɛdɔn mɔgɔ caman bɛ u bɛ girin ka kuma sisan dɔ b'a contre la dɔ b'a approuver mais en réalité a dalil t'u bolo fɔlɔ spécialiste bɛ ka kuma français spécialiste bɛ kuma Afrique spécialiste caman bɛ ka kuma ne yɛrɛ n ka équipe dɔ sigi financiers de b'a la banquiers de b'a la u b'a ɲɛfɔ ye pour que ni kumana maliyɛn fɛ don min na maliyɛn k'a fɔ un père président de y'a fɔ donc a y'a faamu donc sisan tɛ se ka tɛmɛ o kan à ce niveau là. Inshallah. Ayiwa Dr Choguel Kogala Mayiga baro a sera a kuncɛyɔrɔ la an bɛ se k'a fɔ ten tɔ cogo la yanni k'i ka kumakan laban fɔ an y'a ye k'a fɔ an ka jamana kɔgɔdugu yan fan fɛ jɛkulu min bɛ yen nɔ ni o ye maramafɛn tabaga jɛkulu ye n'an ko ma ko SEMA walima plateforme tɔgɔ la maître Aruna Ture ye dantigɛlikɛ Bamakɔ misiriba kɔnɔna na k'a fɔ ale bɛ yafa deli u tɔgɔ la a kumaw kɔni cayara an ka jamana kɔnɔna na hali n'i y'a sɔrɔ SEMA mɔgɔw tilara k'a fɔ u b'a ka kuma nkalontigiya o cogoya kelen na SEMA mɔgɔw tilara ka dantigɛlikɛ k'a fɔ olu bɛ malikaw bɛɛ wele bɛɛ lajɛlen ka taa Kidali dayɛlɛlen don bɛɛ ye ni mɔgɔ k'e ka dakuruɲa fila fɔ nin kumasen fila in kan e bɛ se ka mun sɔrɔ k'a fɔ a kuma fila in bɛɛ ko hakili suɲɛ kuma de a fila bɛɛ a bɛɛ i n'a fɔ comme min kɛra palais kɔnɔ dialogue in bɛ datugu don min na bɛɛ wulila ka tɛgɛrɛ fɔ ɲɔgɔn ma ka Mali hymne national chanter o ye verni de mais n'i ye verni bɔ yen fɛn min bɛ kɔfɛ ne y'o yira u la Haruna wulila k'a fɔ ko a bɛ yafa ɲini SEMA ni plateforme tɔgɔ la SEMA wulila k'a fɔ k'olu ma ci plateforme ko k'u ma ci mais Maliens ye tɛgɛrɛ fɔ Mali président n'a nɔfɛ mɔgɔw bɛɛ ye tɛgɛrɛ fɔ c'est-à-dire vraiment a waati sera an ka bɔ ɲɔgɔn nɛgɛra kuma ɲuman bɛ fɔ Maliens ye dɔrɔn u bɛ tɛgɛrɛ fɔ u b'a fɔ ko ɲɛnabɔra foyi ma ɲɛnabɔ foyi ma ɲɛnabɔ nka an welelen don k'an ka taa Kidali dayɛlɛlen don an ye su ni tile mais olu yɛrɛ b'a dɔn min y'a fɔ yɛrɛ ale yɛrɛ tɛ se ka taa Kidali n'a ka d'a ye waati min na parce que décision bɛ mɔgɔ minnu bolo Kidali de mɔgɔ minnu yɛrɛ bolo ani minnu bɛ kuma réunion la u tɛ kelen ye mɔgɔw t'o de faamu olu tɛ mɔgɔ kelen ye u cidenw de don u bɛ Maliens ka cogo don u b'a f'u ye parce que olu organiselen don ne ye dialogue in bɛ suit n'i ye SEMA mɔgɔw lamɛn i b'a dɔn k'u préparelen don Maliens de bɛ préparer Maliens bɛɛ bɛ kuma ta bɛ kuma ɲuman fɔ u bɛ tɛgɛrɛ fɔ a bɛ t'i sigi SEMA mɔgɔw organiselen don u bɛ répartition de rôle kɛ u ye Maliens ka psychologie u b'a dɔn Maliens n'i ye kuma ɲuman f'u ye dɔrɔn i bɛ tɛgɛrɛ fɔ u b'a fɔ u y'an bonya dɛ vraiment a ye yafa ɲini an yafara mais vraiment c'est-à-dire mɔgɔ minnu bɛ ɲɛmɔgɔya la ni mɔgɔ min kumana e fɛ a bɛ nkalon la a bɛ tiɲɛ la e kan ka sɛgɛsɛgɛ k'a dɔn mais Maliens wulila bɛɛ ye tɛgɛrɛ fɔ ko SEMA ni rebelle bɛ yafa ɲini comme olu yɛrɛ yafa ɲini ko Kidali labilalen don k'an bɛ se ka taa Kidali comme olu yɛrɛ y'a fɔ ko Haruna ye min fɔ k'ale t'olu engagé b'a yira k'a fɔ parce que Haruna y'a fɔ k'a bɛ yafa ɲini u ko k'olu m'a fɔ ko parce que olu ma tiɲɛli foyi kɛ sɔrɔdasi minnu fagara mɔgɔ minnu kan tigɛra u bɛɛ k'olu ma foyi kɛ mais n'u nana u b'a fɔ u bɛ kuma ɲɔgɔn fɛ u bɛ tubabu ka ɲuman fɔ mɔgɔw bɛ tɛgɛrɛ f'u ye président b'u reçoit u bɛ hôteliw la u bɛ yɔrɔw la mɔgɔ min b'o mankan bɛɛ la minnu b'a fɛ école yɛrɛ tɛ Kidali a bɛɛ bɛ Bamako u bɛ hôtel la u bɛ V8 la u bɛ avion la u denw tɛ kalan Kidali parce que rébellion kɛra jagofɛn ye mɔgɔ dama damaw bolo rébellion ni lakanabaliya Mali kɔnɔ a kɛra jagofɛn ye mɔgɔ dama damaw ne b'a fɔ ko une oligarchie min ye Mali ta en otage n'u bɛ balo la u bɛ balo la mɔgɔ dama dama bɛ wolo dɔ bɛ wari sɔrɔ dɔ b'a voyager dɔ b'a ka mission sɔrɔ dɔ bɛ commission la mais gɛlɛya bɛ ka don o don dɔ bɛ fara gɛlɛya kan Maliens kan k'i jɔ kɔni k'a fɔ ko an bɛ sira min kan o man ɲi an kun b'a fɛ président k'o sira de ta mɔgɔ minnu bɛ jateminɛ kɛ hali n'u ka sigi ka kuma o tuma e hakilina ye mun ye e hakilina ye mun ye k'u bɛɛ fara ɲɔgɔn kan maintenant Maliens an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma minnu t'a fɛ Mali ka balo an ka jɔ ɲɔgɔn fɛ k'an fara IBK kan an k'a fɔ ko ni an ma sɔn ma n'u y'a dɔn ko Maliens bɛɛ faralen don autour de lui
ale yɛrɛ ba farinya ka fɛn dɔ fɔ o dun tɛ yen sisan donc kuma ninnu sema mɔgɔw ni ture ni ye kuma ni o ye kuma ɲuman dɔrɔn mɔgɔw ka tɛgɛrɛ f'u ye ne dalen t'u la ayiwa docteur Sukele Kokala Mayiga an bɛ foli lase ma ni bɛ dansigi bi jɛmukan na ni o ye faso jɔ kɛnɛ ye ka i yɛrɛ fo k'i waleɲuman dɔn e min sɔnna k'an ka wele jaabi ka se ka na walawalali di malikaw bɛ se ka faamuya sɔrɔ cogo min na jamana in yɛrɛ kisaw kan Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an bɛ foli lase ma kosɛbɛ kosɛbɛ ka foli lase MPR yɛrɛ tɔndenw ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la wasaden Abdu Mayiga yan nɔ fo Kucala an ka foli bɛ se a ma ale min ye Kucala yɛrɛ wasaden don ayiwa an bɛ foli lase ma ka foli kɛ docteur ka kuma kuncɛ Abdu Mayiga yɛrɛ sisan a mɛnna Kucala sisan a tɔgɔ yɛlɛmara ko Abdu Buguzanga Goyita o de y'a tɔgɔ ye MPR yɛrɛ kɔnɔ alhamdulillah donc a yɛrɛma ka kɛ miniyanka y'an bolo tabarikala donc n b'a Kucalakaw bɛɛ fo ka MPR militants bɛɛ fo ka Abdu yɛrɛ fo ka an ka ɲɛmɔgɔw bɛɛ fo minnu bɛ Kucala parce que u bɛ baara min na bɛɛ b'a kalama MPR ka Bilakaw bɛɛ fo o ye cercle min bɛ ɲɔgɔn kɛrɛfɛ ka Bugunikaw fo ka Sikasokaw fo ka Segukaw fo ka Bamako ni Kayi ni Gawo ka MPR militants bɛɛ fo u bɛ yɔrɔw la u k'a dɔn ko ni ne ye position o position min ta hakili baara de kɛra yani n ka kuma donc u ka dan n ka kuma la parce que ne tɛ n ka kuma falen place la n t'a falen wari la ni n b'a dɔn ko jamana bɛ ka baara ka taa ɲɛfɛ n bɛ fara président kan hali n'a tɛ place di ma mais ni ɲɛ bɛ fɛn min na a man ɲi hali ni place dira ma n b'a fɔ ni man ɲi an ka sigi ka ɲɛ ɲini a la ɲɔgɔn fɛ donc ne bɛ kuma minnu fɔ maliyɛnw k'a faamu k'a fɔ k'a dɔn ko an bɛ Mali ka hɛrɛ kuma de la an ka 2020 an ka lafiya sabati Mali kɔnɔ an ka bɛn sabati Mali kɔnɔ an bɛ fili min na an ka bɔ fili la bɛɛ ka dugawu kɛ hakɛto b'a la sali ala Mayiga ayiwa nin de bɛ dansigi kɛ aw ka bi jɛmukan faso jɔ kɛnɛ na jaw taba ka foli lase u ma minnu bɛ taa a sogole ɲɔgɔn kan ka foli lase u bɛɛ lajɛlen ma ka foli lase aw yɛrɛ fana kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ma ni waati in na Mali kɔnɔ farafinna gun sanfɛ ka taa se diɲɛ fan tɔw bɛɛ lajɛlen ma an b'a fɔ ala ka diɲɛ waati wɛrɛ don an garisɛgɛ la